Hello guys, maayong hapon. Ayan, may dumating na naman tayong blessings. Thank you Lord sa mga grasya everyday na binigay mo sa amin Lord. Yan, tingnan natin guys kung anong laman. Yan yung isa. Yung i-open natin guys, yung malaki. Unahin natin yung malaki guys. Thank you po again kay Ma'am Yulis sa walang sawang pag-suporta. Thank you so much Ma'am. Si Lord na magbalos nito, ma'am, sa mga kabaitan mo sa amin. Good health nyo palagi dyan. So, ito guys, ito po yung unahin natin sa pag-unwrap. Ang malaking box yung unahin natin, guys. Bakit kaya guys, malaki ang unahin? Para makita natin guys, ano to? Carton. Pinasok man sa carton guys. Ilisi. Hala. Ceiling fan. Yan guys. Ceiling fan. Flower fan light. Ay, flower fan light. Ceiling fan with light. Yan guys, oh. Flower fan light. Ceiling fan with light. Oh. May ilaw pala tong ceiling fan na to guys. Wow, dalawa pa naman. Thank you. Thank you so much, ma'am. Buksan natin, guys, be. Para makita natin, ano. Hindi lang sa picture, guys, ba. Makita din natin sa, ano. Sa personal. Tingnan natin sa personal. Wala. Thank you. Thank you, ma'am. Nice talaga, oh. Ay. Anday siya, guys. Ilaw. Ay. May remote. Nahulog ba? May remote, guys. Hala. Wow, bali ay ano. Oh, see? Mura din siya chandelier. Parang chandelier, guys. May ilaw din. Tapos may ano. May ano yan, guys, ba? With battery pa naman. With matching battery pa yun, guys. Hala. Saan kaya natin to ilagay guys? Dito siguro sa sala. At yung isa doon sa kusina siguro. Tingnan natin guys saan maganda to, sa kusina at sa sala ba? Kasi maganda din siguro dito guys sa kusina at sa sala. Kasi may ano man. May ilaw. May limang ano guys. Ano tawag ito? Pakpak. Ano siya, mura na siya bali. Ganito ba kaya guys? Mga forma nila guys ba? Mga parang ay 6 pala. Akala ko 5. Yan guys ba? Parang mga putol. Tingnan natin. Tawagin ko muna si Rico. Andun pa sa kalabaw. Siya lang yung mag-installer nito guys. Kasi hindi ako marunong nito. Siguro ganyan lang kay ano lang dito guys. Oh. Ipasok dito ba. Nice. Parang natanggal yung ano niya. Ito. Tako tayo guys. Natanggal na yon.
Ipaayos ko to ni Rico, guys. Tawagin ko muna siya. Ay, hintayin natin, guys. Andun pa sa kalabaw. So, ganyan. So, ipasok natin. Balik muna. Kaya maghintay pa tayo ni Rico. Then, tingnan natin yung isa din. Teka. Wow, thank you. Thank you, ma'am. Malaka nice. Dayani, guys. So, very nice talaga. Ito din yung isa. May battery, tsaka may ilisi, tsaka may remote. Ayan, ito. Katulad lang din, guys. Dalawang ganito. Thank you, ma'am. Thank you kayo, ma'am. Wow, so nice, guys. Nako. Grabe talaga si Ma'am Yuli magbigay sa atin, guys. Ano to ka, mga expensive talaga. So, ayan, yung isa. Yung box na inuna natin. The next is ito. Tingnan natin, guys. Ano to? Ito, guys. Ano to? Tingnan natin. Ay, reading glass. Ano kaya to? Ay, gagol. Gagol, guys. Oh. Nice talaga. Yan, isuot pag mag-cut sa tiles, guys. So, thank you. Thank you kayo, ma'am. Ito po yung mga dumating, ma'am. Isang gagol at dalawang flower fan light. Ayan. Thank you kayo. So much, ma'am. Dakan kayong salamat, ma'am. So, yan. Yung dumating ngayon, guys. Ipaano ko muna ni Rico. Tawagin ko muna si Rico, guys. Han, guys. Pinakabit ko na ni Rico yung kanyang pakpak. Nice, guys. May remote, with matching remote pa yun, guys. Ah? Uno. Pinam po na kapalaban niya. Unom man. Kaning remote, para sa maning parang paandara na. Sialan. Kaya guys, no? Di remote na. Maghigda rin ka ni, guys. Mag-on. Be. Kaya ating i-try natin. Dito natin yan ilagay sa sala, guys. Oh. Ayan. Kasi maliit lang yung ilaw natin dito sa sala. So, yan po yung ilagay natin. With matching ceiling fan. Sobra man lagi rin gusa. Tag-uno, manggod. Tanan. Kapit na, guys. I-on natin. Uy, hala. Una, guys. Ay, yung ceiling fan lang. Uy, napanggang. Akala ko na off kasi ano ni Rico, remote. Ayan pala. Ayan. Remote na. Tumati ka siya. Kaya gusto ka. Pakusok. Be. Hangin raman po di ay. Maabot ramang hangin. Ay, mahangin lang pala, guys. Oh, malakas palang hangin. Ayan. Laka, nice. Kaayo, may hangin na tayo dito sa sala. Dami May na anang wanog. Ay, man. Salamat. May na kanang aripos kwarto. Katangin mo, ha, mapulihagin nga, naangayaga. Landag. Ato na skuan. Dito sa kusina. Kay hinay. Guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Kasi yung dito sa kusina ako, guys. Yan. Ilipat ni Rico, dito sa gitna para maano sa lamisa ba. Yan.
Yung lamisa natin. Kasi ano lang siya, nasa gilid konti yung ilaw. So, ipagitna ni Rico. Ipatungod sa lamisa, guys. Yan. Bukas na lang daw kasi ano na. Hapon na siya, guys. Bahapon na. Mag-ano pa, kailangan i-turn off ang plangka para anuhin natin ipalipat kasi may kuryente yan, guys. Baka ano pa, problema tayo. Kaya bukas na lang din kasi yung lamisa na patunganan ni Rico, mga boys yung karga. Kasi hindi yan pwede dyan si Rico yapak. Baka maano pa yan, masira. Kaya mamihuli yan, guys. So, bukas na lang yan natin ipa-transfer niyo yung ipakabit ni Rico yung Kasi alam na natin kung anong forma sa ilaw at sa light fan natin. So, thank you po kay Ma'am Yuli. Thank you so much, ma'am. So, napaka-wow na nice na talaga nating fan light. Wow. Thanks God, Ma'am Yuli. So, bye-bye guys. Sa inyong lahat, thank you so much. Walang sawang pagsuporta. Ingat always.